इंटरनॉट हैशटैग बैन कोड कौन है अनामिका? सच बोल रही है? कौन है तुम्हारे सोर्सेज? आदि रिलायबल? Mukul Saula ternyata bukanlah sosok yang patut dikagumi masyarakat. Bersama Tamarah dan Saira, B mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Anamika. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video hari ini saya akan ceritain alur dari serial Call Me B season 1 episode 5. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Setelah menonton video Anamika, mereka semua merasa shock. Mukul Saula adalah sosok yang dikenal begitu membela kaum wanita di India. Namun ternyata dia hanya berpura-pura untuk menutupi kelakuan aslinya. इसका मतलब ये फेमिनिज्म का पोस्टर बॉय बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है. Tamarah merasa kesal kenapa Anamika memberitahu kasus sebesar ini kepada B yang hanya jurnalis magang, sementara dirinya lah yang lebih berpengalaman. Saira kemudian mengatakan bahwa itu adalah keputusan Anamika sendiri, berarti dia mempercayai B, dan Saira sendiri juga mendukung B. मैं टीआरपी में 6 महीने से रिपोर्टिंग कर रही हूँ and you're just a new intern. Jealousy is not our policy. We're all बहन्स here. हैशटैग बैन कोड. वैसे भी डिसीजन अनामिका का है कि वो किसको स्टोरी देना चाहती है. Prince pamit untuk pulang ke tempat temannya dan berjanji akan datang lagi besok dan memasakkan sarapan untuk mereka. वर्कआउट करने. हाँ वो भी और नाश्ता भी. I'll cook. Is he for real? Focus. Sorry. Saira dan B kemudian mencoba mencari tahu siapa Anamika. Di video itu dikatakan bahwa ia berasal dari kota kecil. Saira pun kemudian mencari tahu siapa saja aktris yang berasal dari kota kecil. Sementara Tamarah menolak ikut membantu. I have real work to do. तुम ये स्टोरी अपने फैन क्लब के साथ क्रैक कर लो ना. Rude much. Saira dan B kemudian membuat peta kasus. Tamarah akhirnya tidak tahan hanya melihat saja. Ia akhirnya ikut membantu. लखनऊ कोई छोटा शहर नहीं है, ठीक है? माना लखनऊ बड़ा शहर है, but 53% of the urban Indian population lives in small town. Let's go on to the next clue and stop wasting time. Menurut informasi selanjutnya, Anamika syuting di London tahun lalu. Melalui media sosial, mereka pun menemukan beberapa aktris dan mencoret beberapa nama dari list mereka. लास्ट ईयर मैं एक फिल्म शूट के लिए लंदन गई हुई. Hashtag London calling. Hashtag London calling. Her BF is a major shareholder in Thought Telecom. Mukul would be an idiot to hit on her. Informasi selanjutnya adalah pacar Anamika merupakan pria yang sukses dan dia pernah digerebek tanpa alasan yang jelas. Dan ada beberapa aktris di dalam peta kasus yang memiliki pacar seorang atlet yang sukses. B kemudian meminta bantuan Tamarah untuk mencari informasi mengenai atlet yang pernah digerebek kepada Ashish. Kebetulan Ashish berada di divisi olahraga. Doesn't Ashish work at the sports desk? Yeah. Doesn't he like you? I think we need the internet. You mean the internet? Internet. We need to take our research offline. Internet. Saat pagi datang, Prince pun muncul dan akan memasakkan sarapan. Saat itu Tamarah terlihat terpesona memandang Prince. Hello ladies, good morning. Sunshine for some positivity. It's my first day with SS. Date नहीं हो सकती. Sorry. Ketika B dalam perjalanan ke kantor, Agi menelpon dan memberitahukan bahwa pengacaranya sedang menyiapkan berkas perceraian mereka. Hal itu membuat hati B terasa sakit. Hi Aggie, what a surprise. कैसे हो? लॉयर्स पेपर्स तैयार कर रहे हैं. Voyeurs, मेरे वायरल वीडियो वॉचर्स. डिवोर्स पेपर्स. तलाक मैडम, डाइवोर्स. आगे पर जल्दी क्या है? We found someone else. You're the one who found someone else. Remember? Saira kemudian pergi menemui kenalannya untuk membayar hutang. Ternyata Saira memiliki kebiasaan berjudi atau bertaruh. Ia selalu mengikuti taruhan apa saja, pertandingan olahraga, game, dan lain-lain. Di sana Saira mendapat informasi mengenai atlet yang pernah digerebek namun beritanya tak pernah masuk ke media. Nama yang ia dapat adalah Adiraj Mansingh, atlet kriket dan pacar dari aktris Diva Kapoor. Ada satu nama lagi yang digerebek yaitu atlet kabadi Vikram Jodhani, pacarnya Naina Khanna. Saira pun membagikan infonya kepada B dan Tamarah.
वो आप फिलहाल रख लीजिए ना ये, मैं क्रिकेट लीग के बाद सब फिट कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। In fact, they actually raided Adiraj, Man Singh, and no one in the media found out. You mean the Adhiraj Mansi? Diva Kapoor's भी है? पुणे पहलवान के विक्रम चौधानी पर भी रेड्स हुए। क्या बात कर रहे हो? टिप टिप बरस रहे थे। Saat B sampai di kantor, ia ditugaskan kepada SS di studio. SS kemudian menyuruh B untuk membatalkan booking perawatan kuku B, dan B heran dari mana SS tahu soal perawatan kuku itu. SS kemudian menyuruh B mencoba tali keselamatan dan B digantung di tengah studio. Saat makan siang tiba, atas perintah SS, B ditinggalkan begitu saja tergantung di tali keselamatan di dalam studio sendirian. Sebenarnya Harleen kasihan kepada B, namun SS menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Saat itu Neil mendengar pembicaraan mereka dan pergi ke studio untuk menurunkan B. You're late. ये nails salon वाले appointments भूल जाओ please. Why? Why? Because I said so. Oh, I'm so happy. Don't leave me! Help! Hello? Poor girl. Oh, please. Oh, come on, Arlene, it's a joke, yaar. Is it? Hello, madam. Lunch break over. Let's go. B kemudian menunjukkan video Anamika kepada Neil. Tapi Neil menolak untuk menayangkan kasus itu di acaranya karena kurangnya riset, data, dan fakta. Neil berkata bahwa acaranya bukanlah acara yang mengangkat sensasi seperti SS. Ia juga tidak bisa menuduh mukul Saula begitu saja hanya berdasarkan informasi anonim. Neil kemudian menyuruh B mencari tahu bagaimana seorang jurnalis sejati akan bertindak. It can be Naina Khanna or Diva Kapoor. Maybe Madhulika Shantipriya also. I was just being Saki, babe. Big Boss और journalism में बहुत फर्क है. You need to back a story such as this with research and hard facts. Otherwise, we can't take it to public. But तुम मेरे पास पूरी स्टोरी तो लेके आओ. कौन है अनामिका? सच बोल रही है. You need to think what would a real journalist do? What would Christiane do? Dioya Lumbidon. I meant Christiane Amanpour. इनको मैं नहीं जानती. Is she on the ground? Go find your sources. B kemudian berpura-pura menjadi fotografer dan menemui Diva Kapoor. Saat itu ia berdiri di samping Diva Kapoor dan B menyapanya dengan nama Anamika. Namun Diva Kapoor melihat ke arah B dengan pandangan aneh dan segera pergi. B lalu mengikuti Diva ke salon, tapi tetap saja Diva tidak merespon sesuai keinginan B. B dan Saira kemudian pergi ke kafe di mana Diva bertemu dengan pacarnya. Saat itu Diva mengira B yang bertingkah aneh adalah prank dari pacarnya, tapi ternyata tidak. Sampai akhirnya mereka berdebat dan Diva tiba-tiba dilamar oleh pacarnya. Saat itu terbukti bahwa pacarnya tidak pernah memiliki masalah dalam karir dan bahkan semua sisi kehidupannya cukup lancar. Penggerebekan yang terjadi padanya ternyata diakibatkan oleh aset berlebihan yang dicurigai. Berarti Diva bukanlah Anamika. Nama Diva Kapoor pun dicoret dari daftar. Hi Anamika, peekaboo, I found you. Nice nails, Anamika. Happy birthday to you, Anamika. A subtle pressure to make me Princess Anamika Kumari. मैं शादी के बाद भी दीवा कपूर ही रहूंगी. तुमसे मिलने के बाद क्रिकेट लीग का हाईएस्ट बिडेड प्लेयर बन गया. एंडोर्समेंट्स भी ट्रिपल हो गए. दीवा की बॉयफ्रेंड की लाइफ औसम में एफ हो गई है पिछले 1 साल में. No career trouble there. Di kantor, B dipanggil oleh SS dan disuruh membuat kompilasi seluruh artikel dan foto mengenai dirinya untuk dibuatkan video yang akan ditampilkan saat ia menerima penghargaan di sebuah acara. Harleen juga menyuruh B untuk mengunduh artikel dari komputer di meja SS dan B harus mengerjakannya dengan cepat. They're giving me yet another award. अब तो awards को टॉयलेट में भी रखनी पड़ेंगे. 2012 के आर्काइव में से डाउनलोड कर लेना एंड हरी अप. ये सेंटोरस कौन है? अपना काम करो. Sementara itu Tamara menemui Ashish dan mengajaknya minum kopi di kantin. Saat itu Tamara yang biasanya galak pura-pura melunak kepada Ashish. Ashish yang benar-benar menyukai Tamara langsung memberitahu informasi yang diinginkan Tamara. Naina Khanna telah putus dengan pacarnya Vikram setelah tayangan SS yang saat itu menguak kehamilannya. Rumor mengatakan bahwa anak itu bukanlah anak Vikram, karena 6 bulan sebelumnya Naina berada di London untuk syuting.
Sekarang Nena yang stres sedang berada di sebuah tempat retreat dan meditasi untuk menenangkan dirinya. शोभित, आशीष के साथ कॉफी पीने जा रहे हैं। पर अगर मैं 15 मिनट में नहीं लौटी तो कम एंड फाइंड मी। Copy that. टेबल नंबर 7, योर लकी नंबर। ओह, एसएस के एपिसोड के बाद विक्रम जुटानी और नैना खन्ना का ब्रेकअप हो गया। रूमर्स हैं कि विक्रम may not even be the father of a child। क्या? 9 months back she was in London shooting। कहीं कहीं मिला होगा कोई। मेरे साथ फुटबॉल मैच देखने चलोगी ना? तमारा ऐसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कॉपी। Saat sedang berolahraga bersama, Tamara dibantu peregangan oleh Prince sambil mengobrol, dan B bersama Saira membicarakan Naina Khanna. Prince kemudian mengajak B mencari cemilan. Saat itu Saira melihat ekspresi Tamara yang cemburu. Saat B dan Prince berbincang, B menceritakan soal pekerjaannya. Prince merasa cemburu karena B terus menyebut soal Neil. Ia mengatakan bahwa ia merasa seperti tidak mengenal B lagi. B yang tidak peka kemudian menyebutkan soal SS yang sepertinya sangat mengenalnya, karena hampir semua hal tentang dirinya diketahui oleh SS. Prince pun menjelaskan bahwa mungkin SS memeriksa cookie komputer kantor B yang bisa melacak penelusuran yang dilakukan oleh B. I have a job, no time to relax. I hate wasting time. जॉब तो 9 to 5 होती है, जिंदगी 24/7 होती है। एसएस और मुकुल सावला दोस्त हैं, तो शायद इसीलिए उस दिन एपिसोड में ही आस्क्ड नैना, शुड आई कांग्रेचुलेट द फादर? एक दिन नील ने बड़ा पाव खिलाया था, इट वाज सो गुड। चाची नील कहाँ से आता है बीच में हर बार? लगता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। यू नो कौन मुझे सबसे अच्छे से जानता है? मेरा सड़ू बॉस सत्यजीत सेन। मेरे मैनिक्योर का अपॉइंटमेंट तक पता था उसे। बेसिकली एवरी वेबसाइट यूजेस कुकीज। ये ट्रैक करने के लिए हमने ऑनलाइन क्या-क्या सर्च किया। SS saat itu mewawancarai Mukul Saula yang menyatakan secara resmi bahwa ia akan masuk ke dunia politik. Dalam rapat di TRP, Harlin mengatakan bahwa itu adalah berita utama mereka minggu ini. Neil kemudian mengatakan bahwa di wawancara itu tak ada satupun pertanyaan sulit yang dilemparkan kepada Mukul Saula. SS lagi-lagi malah menjawabnya dengan menyinggung rating acara Neil yang lebih rendah dibanding acara yang dirinya pandu. Dan hal itu dibenarkan oleh atasan mereka. Neil pun menjadi patah semangat. Untuk memperbaiki suasana hati Neil, B kemudian mengajak Neil ke mall untuk shopping, mengubah sedikit gaya berpakaian Neil agar lebih berwarna. Walaupun begitu, Neil menolak perubahan yang terlalu berlebihan. इस साल विधानसभा इलेक्शन से शुरुआत करूंगा। I'm going to be joining the Atmanirbhar Party. And that, Tanmoy, is the scoop of the week. Here's a tough question, नायर। तुमने आज के अपने शो की रेटिंग्स देखे हैं? लेकिन पिछले हफ्ते से भी ज्यादा गिर गए। Reinvent yourself, or your show will be off in a month. Yes, sir. If a new jacket or a new shirt can help you grab a few eyeballs, तो इसमें बुराई क्या है? I absolutely love this look. What do you think? तुम हर रोज ब्लू कैसे पहन लेते हो यार? हाँ? Isn't this too feminine? Yeah, you're right. Aggie could have pulled it off. Aggie? My soon-to-be ex-husband. I love it. Yeah? Yeah. Saat mereka di kasir, Neil dan B bertemu dengan ibu Neil yang sedang bersama dengan mantan istri Neil. Mereka berempat duduk bersama di kafe. Mantan istri Neil ternyata adalah seorang ahli ekonomi. Ibu dan mantan istri Neil sibuk membicarakan topik ekonomi. B kemudian sadar bahwa ibu Neil adalah Mira Roy, seorang penulis buku mengenai ekonomi mikro. B mengenal beberapa nama besar yang dekat dengannya dan pernah mendengar komentar mengenai buku itu dari mereka. Ingatan B yang cukup tajam membuatnya bisa mengulang komentar itu. Ia menyebutkan apa yang ia ingat di depan ibu Neil. Hal itu membuat ibu Neil terkesan dan tidak memandang B dengan remeh lagi. Ira, mom, ex-wife. Hey. Yeah. Oh my God. आप वो मीरा रॉय हो? What seminal work, ma'am. तुमने माइक्रो इकोनॉमिक फ्यूचर पढ़ी है? रघु ने कहा. रघु? Raghuram Rajan. Saat akan pulang, Neil memuji B bahwa B sebenarnya sangat pintar. Ia juga mengatakan bahwa jika ia menjadi Agi, maka ia tidak akan melepaskan B. B kemudian jujur mengatakan bahwa sebenarnya dirinya lah yang salah karena telah berselingkuh. Mereka kemudian menceritakan banyak hal mengenai pernikahan mereka masing-masing. Dulu Neil menikah karena kedua orang tuanya menyukai mantan istrinya yang fokus dan serius. Sementara Neil ingin mengejar impiannya sesuai caranya sendiri.
Cukup mirip dengan pernikahan B yang didorong oleh orang tuanya agar melancarkan masa depan kakaknya dan keluarga. Neil kemudian meminta B menemaninya ke acara penghargaan sebagai teman kencan. Oh my God, you're officially the smartest person I know. Also the coolest. If I were Agastya Chaudhary, I'd never make the mistake of letting you go. Actually, आगे मेरी शादी भी मॉम के लिए एक प्रोजेक्ट था, just like yours was for your mom. सैटरडे को मेरे साथ आए ने वॉच चलोगी? As your assistant? As a date? Di rumah, Tamara dan Prince saling mengobrol tentang diri mereka. Mereka ternyata sama-sama memiliki orang tua tunggal. Dan dari orang tua mereka masing-masinglah, mereka sama-sama memiliki keinginan untuk bekerja keras. Prince kemudian berkata bahwa ia akan membuatkan ramuan untuk Tamara yang sedang flu. Ia pun pergi untuk membeli beberapa bahan. Tamara saat itu sangat jelas terlihat menyukai Prince. पता है फीवर होने का मजा तभी आता है जब तुम्हें कोई पैम्पर करे. मुझे कभी किसी ने पैम्पर नहीं किया. आई सिंगल पेरेंट है ना, उनके पास टाइम नहीं होता था. और मुझ में जो वर्क एथिक है मुझे उन्हीं से मिली है. मम्मी भी सिंगल पेरेंट है, मगर उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया है. और जो वर्कहोलिज्म तुम में है ना, मुझ में भी है. मम्मी से जीन से मिली है. तुम्हारा सनसेट क्या है? लियो. I think we're supposed to get along. मम्मी ना मेरे लिए अदरक, गुड़ और दालचीनी वाली चाय बनाती थी. Neil mengantar B pulang sampai di depan rumah. Dan saat masih di mobil, mereka berciuman. Namun saat itu Neil menyesal. Mereka seharusnya tidak begitu karena mereka satu tempat kerja. Tapi setelah keluar dari mobil, keduanya kembali berciuman. Saat itu Prince melihat Neil dan B dan ia pun termenung. स्विमिंग सिखा सकती हो? और टाइम से ट्राई कर रहा हूँ. Done. No excuses and no floats. Sorry, I shouldn't have. We work together and it's not right. I'm sorry. Sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.